Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini kita teruskan lagi video kita bersama USD Canada Daily. Kalau you lukis, saya dah lukiskan kat sini. Kita ada setup compression, pemadatan. Kalau kita tengok kat sini, price naik atas, on the way ke atas ni, and then tu buat rally, base dan drop. Okey, base kita ambil daripada shadow sini. Kenapa saya ambil shadow? Sebab this is daily, which is very big, very big dia punya time frame ni. So ataupun kalau you tukar kepada weekly, ni yang kita namakan pertukaran time frame akan menentukan bahawa kita punya marking. Alright, kat sini kita ada rally, base, drop. Okey, ambil shadow yang bawah ni. Kenapa tak ambil body? Sebab kalau you perhatikan kat sini daily ada banyak support kat sini. Banyak support kat sini, support. So ni kelas kawasan supply zone kita. Okey, secara simple sebab sini price buat base and drop, rally, base and drop. So kalau kita tengok pada weekly, just ambil dia punya shadow saja. Untuk weekly saya bagi tip. Untuk weekly kita boleh ambil shadow sebagai tempat reversal, peluang entry, sebab which is very big. Contohnya macam sini. Drop, base, rally. Paling bawah ni kita ambil shadow dia. Sebab kalau kita ambil body, mostly untuk weekly dia tak kena, tak sampai. So you ambil weekly pun dia dah boleh start reject. Sama juga macam ni. You ambil shadow bawah sini, dia akan reject dekat dekat sini. Alright. So dekat sini kita ada satu setup compression which is very nice daily. Kalau saya kecilkan lagi sikit. Okay, price buat rally, base, drop, supply zone, and then price turun bawah, and then naik, turun macam biasa. Kat sini kita ada satu demand zone, ambil shadow sini. And then dekat sini price dah start buat compression, which is satu setup daily yang agak lama lah kalau you tunggu naik entry dekat atas ni, sebab dia daily. But by the time kalau you tengok betul-betul kat sini, saya kecilkan sikit. Apa yang saya nak tunjuk di sini adalah setup compression plus liquidity ataupun CPLQ. Kalau you perhatikan ni price naik turun. Demand zone kat sini dah kena cocok banyak kali, and then demand zone kat sini pun dah kena cocok banyak kali, and then mostly demand zone dah clear. So and then price naik kat sini cantik. Kalau ditarik trendline daripada sini sampai sini, dia dah landai sangat cantik. So sini satu setup compression yang sangat cantik, di mana insyaAllah kalau price turun, boom, boleh turun laju, tak ada masalah. So and then diperhatikan dekat atas ni sebelum dia naik ke atas menuju kita punya supply zone dekat sini, kita ada R1 dan R2 fake out. This is R1, this is R2, sama baris. So this is fake out. Saya tuliskan fake out sini. This is my favorite setup. Maksudnya price action kalau ada fake out, kemungkinan besar mostly 80%, 70%, 80%, 90% price akan fake break. Dia akan break resistance, cocok ke atas, break this resistance, and then terjun ke bawah. Macam mana kita nak tahu dia terjun ke bawah? Sebab kita dah ada compression. Demand zone sini semua dah clear, mostly dah clear. Memang exactly 100% clear. So tak ada masalah untuk price terjun sebatang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dia terus terjun sebatang. So setup ni, bawah kita ada compression, atas kita ada fake out. So kita namakan dia sebagai CPLQ. Okay, CP compression plus liquidity, iaitu dia mencari liquidity kat mana? Dekat atas. Bila ada fake out campur dengan compression, CP. Kalau sebelum ni you belajar CP, dia tarik macam ni. Kalau dia you buat trendline atas bawah, dia bentuk baji ataupun rising wedges untuk setup sell. Tetapi untuk setup CPLQ, dia akan, yang atas ni akan jadi sama rata. Dia macam ni, sama rata, R1, R2. So price akan naik macam ni, lepas tu turun, tu naik, dia membentuk R1, R2, R3, kadang-kadang sampai R4. In this case R1, R2. Bawah kita ada compression, atas ada fake out R1 dengan R2 sini. So biasanya price akan first dia clearkan dulu di mana-mana demand yang ada. Price akan naik ke atas. Lepas tu dekat belakang ni you kena pastikan you ada something, a reason for sell. Maybe QM level, maybe MPL, maybe supply zone. In this case kita ada supply zone. So dekat atas ni kita ada supply zone, it's good place to sell and price go. Kat mana kita nak TP?
dekat awal CP. Kenapa saya letakkan awal CP sebagai kita punya TP? Sebab awal CP ni adalah gap. Ada gap daripada sini sampai sini. Ini dipanggil gap, GAP. So dekat gap ni masih ada demand lagi bang. Gap masih ada apa ni, macam cakap tu, bar limit yang masih belum clear, yang masih belum di touch. So dekat sini biasanya lah price akan masuk dalam gap ni dan dia akan naik balik. So katakan kalau you hold daripada sini sampai gap, kalau dia naik atas ni berapa jauh saya pun tak pasti. Okay, sebab lagi selamat you TP kan kat sini pun dah cukup. Ini pun dah berapa pip dah dalam 300 pip, 316 pip. So in this case kita ada supply zone, so expect price akan reverse balik sampai sini. Okay, sampai sini and then sambung balik. Kalau ada rezeki dia sambung balik sampai sini. So why not you just TP kan saja dekat awal CP kat sini. Okay, kita tak nak ada gap. So which is quite dangerous. Okay, harap you faham CPLQ. Macam mana nak entry menggunakan CPLQ, di mana you ada compression kat bawah, demand zone yang dah clear, plus you ada fake out. Kat atas ada R1, ada R2, fake out, price akan naik atas and terjun ke bawah. Kita tunggu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi